Ajila video dole PM Kisan la 18 installment date release korina ase to kitia pabole ase etu ekbar check kori sabo. Itu sate PM Kisan la status te saina itu bar la 18 installment dole mogang gibi pabole ase nai itu sabole parebo. Aru apni kan kunba channel di notun ase gole subscribe korina notification all di rakhi dibe. Inia korile moi notun video hala time de apni ki ake punji jao. सब रागी दे PM Kisan 18 installment doile kundu date diti bole ase itu ekbar Google di chaigena check kori saile yate dikibo pare ase Honorable Prime Minister will release the 18th installment of PM Kisan scheme on 5th October 2024 koina dikibo pare ase to yate kon beneficiary kan kisan la benefits lo ase takan nimide kushila khobor ekta ase aru kitia PM Kisan la official website di chaigena saile আপনি kan Google di chaigena www.bmkisan.gov.in inika likhina search kori dibi noile moi video la description di link dikina ase tati bar chaile itula page di tarik ahe bole parebo to yati mokan sob pra dikibole pare ase itubar 18 installment doile 5 October 2024 itula tin di release koribole likhina ase aru itubar bi apni ki paisa pabole asun nai status ekbar check kori sabo तो याती बरा know your status ते click करी दियो और याते अपने ला registration number हाली दियो याते इतु गिब्जा enter करेगिना get OTP ते click करी दियो इतु पीछे दे अपने ला registered mobile number ते OTP एकता है जावो इतु याते enter करेगिना get data ते click करी दियो तो याते status सब साबोले पारे आसे और last installment details ती साइले याती मोगन सब प्रातिकी आसे FTO no आसे होलेबी इतु निमिते चिंता नकरो लागे खेले गले इतु तो ताई निचुर है पैसा आहे बोले एक हफ्ता नोले 1-2-3 आगे या सोई जाओ और एलिजिबिलिटी स्टेटस ती साइले याती लैंड सीटिंग नो आसे इतु निमिते भी एको प्रॉब्लम नाइ मेन दोले EKYC और आधार बैंक इतु तो इता यस होबो लागे इतु तो इता यस ताकिसे गले पैसा तो आहे ताकिबो PM Kisan la procedure system change korina chaise gole alak kota ase noile apna icon di paisa sita ahi takibo aru yate kushila khobor ekta ase ki kunba ke 25 tarik te 3-4 sal paisa na paina taka pending di taka itu paisa sob paise kuina khobor pala itu bi kuiti ase itu kisan beneficiary ke total 28,000 paise ko ase to bishi kushi pala itu bi ekta kuita gise Aru agidi kwa nishina itu bra 18 installment nimede 5 October itula din mogan sobra ruki takibo to ajila video pal lagi shigule like korigina manong gibi share kurtibi kwala itu bi chanai ti ase